снова будем играть в Roblox. Я нашел одну игру от одного чела. Ну, то есть от одного ютубера. Монч. Это... Де... Мо... Демонстрация вроде. А как она там называлась? Короче, я не могу найти эту игру. Значит, ищем другие игры. Я знаю, где можно посмеяться. Все-таки попробуем на тележке доехать в Балди. Надеюсь, получится. Ебой. Нет. Короче, побежали. Или у кого-нибудь украдем. Я люблю красть. Разработчик этой игры, у тебя тут карандаши. Карандаши мутировали. Ок. Жопа. У меня одного вопрос. Почему нам показывают попу хулигана? А вон там большая попа облака. Идеально. Орио. Помедленней. Вот так. Вот так мне нравится ехать. Идеально. Что? А что, она разве на зеленом стала? Ладно. Больше мне поиграть.
Сахур в зоне 51. Тунг Сахур. Тунг. Сахур. Тунг. Сахур. Имбунека Амбалабу. Как пароль узнать? Бенджер. Un fotoligatore volante. Cheeseburger. Какой чизбургер? Это Тун Сахур. Балабу. Имбунека Амбалабу за мной гонится. Извините, но почему мы выбраться не можем? Cheeseburger. И чё, я правда не смогу пересбежать? Сейчас проверим. Октябрь 30-й год 2003. Сущности сбежали. Мы ничего не можем поделать. Мы должны остановить апокалипсис прежде. Но у меня есть фонарик. А с помощью фонарика... Tung Sahur. Bombardiro crocodilo. Un fotoligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza dan tidak nyaut. Maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung Sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Серомня. Non crede in Allah. Кто обстреливал Bombardiro Палестину? crocodilo. Un fotoligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Non crede in Allah e ama le bombe. Bombardiro crocodilo. Un fotoligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Какая нахер Палестина? Che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Non crede in Allah e ama le bombe. Bombardiro crocodilo. Un fotoligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Non crede in Allah e ama le bombe. Bombardiro crocodilo. Un fotoligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Tung Non Sahur. crede in Allah Anomali e ama le mengerikan bombe. yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah Non kalian. crede in Allah e ama le bombe. Bombardiro Tung crocodilo. Un fotoligatore volante che Sahur. vola e bombarda i Anomali bambini a mengerikan yang Gaza e hanya in keluar pada Palestina. sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah. Tung Sahur. Anomali mengerikan yang hanya Liri, keluar pada lari, sahur. Konon katanya kalau ada Поезд я поеду на Лерили. Lirili larila, Ini datang di elefante rumah nel kalian. deserto che cammina qua e là. Камин. Lirili larila, elefante nel deserto che cammina qua e là. Lirili larila, elefante nel deserto che cammina qua e là. Lirili larila, elefante nel deserto che cammina qua e là. Lirili larila. Я умер в лифте. Зачем мне молоко? Cheeseburger. Don't enter. E ama le bombe. Bombardiro. Ок. Un Кто дверь fotoligatore за... volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Non crede in Allah e ama le bombe. Bombardiro crocodilo. Un fotoligatore volante che vola e bombarda i bambini.
Я помню, тут лири-лила-рила есть. Чел, вызывай лифт. Il deserto che cammina qua e là. cheeseburger, Liri lì la rilà. Elefante nel deserto che cammina qua e là. Гений. Liri lì la rilà. Чел, Elefante nel я deserto отсюда che cammina поеду. qua e là. Liri lì la rilà. Elefante Чел, я отсюда поеду. Чел, спокойной ночи. Увидимся на том свете. Дверь. Дверь я закрыл. Тун-тун-тун, сагур разрабатывают. Новый тун-тун-тун. Lamborghini. normal cheeseburger, keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, Выпускаем maka makhluk ini тун-тун-тун. datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung 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 di rumah kalian. Seremnya Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung 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 tung. yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak 3 nyaut, kali maka dan makhluk tidak ini nyaut, datang di rumah maka kalian. makhluk ini datang. Seremnya tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Katanya kalau ada orang yang tung sahur. dipanggil 3 kali. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, Il mio cappello è pieno di slim nel bosco fitto e misterioso. Vivevano esseri assai curiosi. seremnya. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur. Mi, è la moglie di Cappuccino Assassino Mani sottili. e ama la musica la 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 la. Il mio La sua cappello è pieno di passione slim nel bosco fitto e misterioso. Viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate e gambe intrecciate, Mani sottili, braccia. Brr brr patapim. Il mio cappello è pieno Dan di tidak slim. nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Seremnya. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada
Cheeseburger. Угу. Если боеприпасы не работают, разойдите. Mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau Cheeseburger. dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang. Чизбургер. Meresahkan masyarakat akhir-akhir ini membuat para ilmuwan berpikir keras untuk mencari cara menangani. Maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung 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 sahur. Membuat Anomali para mengerikan ilmuwan yang hanya berpikir keluar pada keras sahur. untuk Konon mencari katanya cara kalau ada orang menanganinya. yang dipanggil sahur Salah 3 satu kali datang di rumah kalian. Tung 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 sahur. Hanya kalian Обе. mengerikan yang hanya keluar tidak nyaut. Yang dipanggil sahur 3 kali. Cheeseburger. Ih, seremnya. Tung 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 tung. Kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung 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 tung. Gimana? Ah. Блин, тут кто-то уже есть. Все. Я знаю тут кое-какой домик. Двери? Да кому нужны? Они же трудно открываются. Не понял. Кому нужны эти ваши двери?